U današnjoj temi vam želim nešto više govoriti kako ćete na značajan, prirodan način potencirati vaše pamćenje, koncentraciju na svakodnevnoj razini. Jer mi živimo u vremenima kada je upravo posljedica loše koncentracije, lošega pamćenja, loše memorije značajno otežan život velikom broju osoba. Mi nažalost živimo u vremenima kada veliki broj osoba, specijalno starije životne dobi, imaju potencijal razvijanja nečega što se naziva demencija. Demencija je u izuzetno velikom porastu praktično u svim zemljama svijeta i računa se da će za 20-30 godina nevjerojatan još veći porast biti upravo nastanka Parkinsonove i Alzheimerove bolesti, ali i drugih oblika demencije. Međutim, ja mislim da veliki broj vas itekako primjećuje koliko mlade osobe u današnjem modernom načinu života imaju izuzetno loše pamćenje i lošu memoriju, opet je posljedica ovog našeg načina života. Puno toga utječe zašto se to zapravo događa, a kada govorimo o samoj pamćenju, to je sposobnost učenja, zadržavanja ili vraćanja informacija ili proživljenih iskustava koji dolaze u naš živčani sustav na neki osjetilni način. Memorija, iako je osnovna funkcija, je složena i raznolika, a glavni dijelovi mozga su mali mozak i hipokampus, glavni neurotransmiter uključen u ovaj proces pamćenja je nešto što se naziva acetilkolin. I to je ono što se zapravo događa. Mi kada god nešto radimo, mi zapravo možemo pomoći našemu tijelu da upravo naš mozak bolje funkcionira. I da bi mi uopće nekakvu informaciju zapamtili, mi moramo razmišljati da naša memorija kao takva može biti dvije karakteristične vrste. Može biti kratkoročna, može biti dugoročna memorija. Kratkoročna memorija je to ono što zapamtimo u nekoliko sekundi, minutu, dvije i mi to zaboravimo, dok s druge perspektive postoji dugoročna memorija koja opet funkcionira na duži vremenski period i uključeni su dugi aspekti našega mozga. I mi kada govorimo, pamćenje se pretvara u učenje, a obje su povezane sa motivacijom, pažnjom, komunikacijom i raznim utjecajima. Naša memorija kao takva itekako može imati znakove upozorenja kao što su mentalna zbunjenost, nepažnja, dezorijentiranost, simptomi depresije, vrtoglavice, problemi sa govorom, glavoboljem, vizualne disfunkcije, apatija i to je nešto što je jako interesantno za reći. I dakle, rekao sam, jedan od glavnih razloga zašto će imati problema sa pamćenjem i memorijom bit će starija životna dob. Dakle, što ste stariji, pa specijalno iznad 60. 70. godine, u velikom broju slučajeva imat ćete smanjenu mogućnost koncentracije i pamćenja. Čak i određena količina lijekova, ako ih pijete duži vremenski period, može utjecati na pamćenje i memoriju. Isto tako, afektivni poremećaj kao što su depresija i anksioznost, u tim slučajevima uglavnom su pogođeni pažnja ili koncentracija ili kratkoročno pamćenje. Problemi sa štitnjačom, traumatske ozljede mozga, moždani udar, nedostatak bitnih minerala i vitamina mogu itekako utjecati da određena vrsta osobe ima problema sa pamćenjem i memorijom. Međutim, postoji izuzetno veliki broj prirodnih načina kako može pomoći našemu mozgu da on se puno bolje fokusira, koncentrira i da upija one najbitnije informacije koje nama treba. I danas na prvom mjestu ću vam preporučiti nešto što se naziva inositol. Ajde, molim vas, veliki broj osoba će ovo prvi puta čuti. Vi ovaj inositol možete uzimati u raznim formama, isto tako u tabletama, prahu i sl. U najvećem broju slučajeva će biti forma tableta. Dakle, inositol je vitamin B8 ili ajmo tako reći da je to vitamin topivo vodi, izvanredno djeluje protiv stresa, kontrolira kolesterol, pomaže zdravlju kose, isprečava ispadanje, bori se protiv ekcema, a mozak, srce i oči imaju najveće koncentracije samoga inositola. Dakle, inositol se zapravo smatra dio vitamina B8, što je zapravo jako interesantna situacija, jer, rekao sam malo prije, u najvećim koncentracijama se upravo nalazi negdje u našem mozgu. I vi, ukoliko nemate adekvatnu količinu toga inositola u vašem organizmu i zapravo mozgu, smanjivanje mogućnosti pamćenja, memorije će biti itekako očito. Mi kada govorimo zapravo o inositolu, moramo reći, iako se ne spada pravim vitaminom, inositol i adenozin monofosfat ponekad se kolektivno nazivaju vitaminom B8, iako se većina referenci na vitamin B8 govori izuzetno o inositolu. Što se tiče samog inositola, on izvanredno je recimo dobar za sve vas koji imate probleme sa policističnim jajnicima. Sindrom policističnih jajnika možete se pomoći rješavati sa inositolom. Inositolom može pomoći, rekli smo, u funkcioniranju vašega mozga.
što konkretno odmah znači uz poboljšavanje funkcije memorije, pamćenja može pomoći kod onih situacija vezanih uz depresiju, stres i anksioznost na potpuno prirodan način. Vi kada redovito koristite sami inositol, možete definitivno čak biti liječenje protiv određenih vrsta raka, možete poboljšati osjetljivost inzulina kod samoga dijabetesa, smanjiti šanse za gestacijski dijabetes, boriti se protiv metaboličkih sindroma, poboljšavati situacije vezane za vašu probavu i što je jako interesantno reći, značajno će čak pomoći funkcioniranje normalizacije hormonske ravnoteže u vašem organizmu. Međutim, što je danas, rekao sam, bitno za današnju informaciju, inositol biti će jedan specijalni vrsta vitamina koji značajno djeluje na funkcioniranje vašega mozga i sa njime ćete čak odgoditi nastanak demencije, Alzheimerove bolesti i Parkinsonove bolesti. Isto tako ćete pomoći da dugotrajnom poboljšavanju same memorije i kratkoročnom i dugoročnom pamćenju. Druga perspektiva što ću vam danas preporučiti biti će nešto što se naziva kolin. Kolin je isto tako dio kompleksa vitamina B, smanjuje razinu kolesterola, poboljšava funkciju mozga, funkciju jetre i izvanredno radi sa samim inositolom. Kolin je makronutrijent koji je važan za funkciju apsolutno jetre i razvoja mozga, živčanu funkciju kretanja mišića i podržavanje razine energije, održavanje zdravoga samoga metabolizma. Što sam malo prije napomenuo, za normalnu funkciju, pamćenja i memorije na dugi vremenski period, biti će izvanredno bitan, neurotransmiter koji se naziva acetilkolin. Njega me lijepo zamislite da ga imate u mozgu i vi što više starite, njegova koncentracija sve je manja u vašem organizmu. Što zapravo radi ovaj kolin? On vam potencira proizvodnju samoga acetilkolina, što je nevjerojatno bitna situacija za dugoročno pamćenje i puno bolju koncentraciju redovito svaki dan. Mi kada razmišljamo o samome kolinu, on pomaže nas da ostane mentalno oštri, pogotovo kada starite i počnete doživljavati kognitivni pad. Kolin je sastavni dio staničnih membrana i veliki broj ostalih neurotransmitera, pomaže očuvanju pamćenja, sprečava znakove demencije i zaustavlja kognitivni pad vezano za samom starenjem. Ono što je još recimo bitno kada koristite sami kolin, osim poboljšavanja funkcioniranja jetre, definitivno poboljšavate funkciju samoga srca i krvnih žila, recimo izvanredno je bitan za trudnoću, održavanje zdravog dijela trudnoće i recimo rast i razvoj specijalno u mladih osoba koji su djeca ili tinejdžeri i sl. Isto tako, nevjerojatno je bitna perspektiva, inositol i kolin će biti moje današnje preporuke svima vama ukoliko želite imati dugoročno kvalitetno pamćenje i puno bolju memoriju. Naravno, kao i sve, vi to morate trenirati, vama nije dovoljno da vi samo uzmete određene nutrijente koji će definitivno vama pomoći. Vi morate svakodnevno raditi na vašemu pamćenju, memoriji i koncentraciji, jer puno puta upravo loše pamćenje bude vezano za neadekvatnu količinu fokusiranja i koncentracije na određene vrste informacije koje primate. I kao i u svemu, vi ako to trenirate, u trenirano pamćenje je puno bolje i specijalno je vezano i za vaše starije osobe. Vi bi trebali redovito upotrebljavati vaš mozak, dobivati neke nove informacije. Čitajte knjige, radite bilo koje druge aktivnosti koje će vama poticati funkcioniranje vašega mozga i onda uz adekvatne nutrijente, kao što su inositol i kao što su kolin, ćete značajno povećavati funkcioniranje vašega mozga, pamćenje i koncentraciju. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama, upravo iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i kao i uvijek svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepšem što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.